على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih di muka surat 74. Qal wafatul Imamil Bukhari rahimahullah. Ya ini gimana, tahu-tahu ada fil Quran. Ini copy paste-nya salah, ini mestinya dihapus fil Qurannya. Wafatnya Imam Bukhari. Qala Ibnu Adi sami'tu Abdul Quddus ibn Abdul Jabbar As-Samarqandi yaqul ja'a Muhammad ila aqribaihi bi Khartang. Imam Bukhari datang menemui keluarga beliau, sanak kerabat beliau di Khartang di Uzbekistan. Fasami'tuhu yad'u lailah. Kemudian pada suatu malam saya mendengar beliau berdoa. Idfaragha min wirdih. Tatkala beliau selesai dari tradisi ibadah beliau, mungkin apa, qiyamul lail atau qiraatul Quran atau yang lainnya. Allahumma innahu qad daqat 'alayyal ardu bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, sesungguhnya bumi telah sempit terhadap saya walaupun dia itu lapang. Maka ambillah saya kepadamu. Fama tamma syahru hatta mat. Maka tidaklah bulan ini selesai sehingga beliau wafat. Allahul musta'an. Wa qabruhu bi Khartang. Kubur beliau ada di negeri Khartang di Uzbekistan. Wa qala Muhammad ibnu Abi Hatim rahimahullah, sami'tu Aba Mansur Ghaliba bin Jibril wa huwa alladhi nazala alaihi Abu Abdillah. Saya mendengar Abu Mansur Ghalib bin Jibril, dan beliau inilah yang mana Imam Bukhari singgah di tempatnya, atau mungkin apa, tinggal di tempatnya. Yaqul, bercerita, innahu aqama indana ayyama. Bukhari tinggal beberapa hari di tempat kami. Famarid. Selanjutnya beliau jatuh sakit. Washtadda bihil marad. Dan sakitnya itu semakin parah. Hatta wajjaha rasulan ila madinati Samarqand. Sehingga beliau mengirimkan utusan ke kota Samarkand. Fi ikhraji Muhammad. Nggak tahu ini wajah kah wujiha jadinya ya. Tapi ya wajah lah ya. Agar apa? Muhammad dikeluarkan. Nggak tahu ini fa'ilnya kembali kemana. Falamma wafa. Tatkala utusan tadi tiba. Tahayya alir rukub. Maka Al-Bukhari bersiap-siap untuk menaiki kendaraan. Untuk keluar dari Samarkand. Fala bisa khufai. Selanjutnya beliau memakai dua khufnya. Wa ta'ammam. Beliau memakai imamah, memakai surban. Falamma masya qadra isyrina khutwah. Au nahwaha. Au nahwiha. Tatkala beliau berjalan kurang lebih 20 langkah atau yang seperti itu. Wa ana akhidun bi adudih. Saya yang memegang lengan atas beliau. Wa rajulun akhadha ma'i. Orang lain memegang bersama saya, yaqudu ila dabah liyarkabaha. Memandu Bukhari menuju kepada kendaraannya untuk menaikinya. Faqala rahimahullah arsiluni. Beliau rahimahullah mengatakan, lepaskan saya. Faqad dha'uftu, saya telah melemah. Fada'a bida'awat. Kemudian beliau berdoa dengan beberapa doa. Summa toja. Setelah itu beliau berbaring. Faqadha rahimahullah. Kemudian wafat beliau rahimahullah. Fasala anhul arab. Syai'un la yusaf. Mengalirlah dari badan beliau peluh yang tidak mungkin diceritakan. Ini isyarat beliau wafatnya husnul khotimah insyaallah. Fama sakana minhul araku ila an adrajnahu fi siyabih. Dan tidak berhenti peluh itu mengalir dari beliau sehingga kami kafani beliau di dalam pakaiannya. Adrajna yaitu apa? Kami kafani. Wa kana fi ma qala lana wa awsa ilaina. Di antara yang beliau katakan kepada kami dan beliau wasiatkan kepada kami, an
kafinuni fi salasati aswabin biyub. Kafanilah saya di dalam 3 pakaian yang berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada di dalamnya itu gamis ataupun sorban. Fafa'alna dzalik, maka kami pun melakukan itu. Falamma dafanna fahamin turabi qabrihi raihatun ghaliyah. Tatkala kami telah memakamkannya, menanamnya, memancarlah faha, yaitu apa? Menyemburlah aroma yang mahal dari debu kubur beliau, tanah kubur beliau, atyaba minal misik, lebih wangi daripada kasturi. Fada madzalika ayyama, dan peristiwa itu terus berlangsung selama berhari-hari. Ini karomah pembelaan Allah kepada beliau. Summa alat sawari bidun fis sama'i mustatilah. Kemudian meninggilah tiang-tiang berwarna putih di langit, memanjang. Memanjang mungkin tapi ke atas ya, mustatil, ke atas. Bihidai qabri, sejajar dengan kubur beliau. Faja'alan nasu yakhtalifun, maka mulailah orang berbolak-balik. Yakhtalifun, berbolak-balik datang ke situ. Wa yata'ajjabun, mereka merasa kagum. Wa amma turab fa innahum kanu yarfa'una 'anil qabr. Adapun masalah debu atau tanah, mereka mengangkatnya dari kubur beliau. Hatta zaharul qabr, sehingga kuburnya pun nampak. Baik, zakartu fil hasyiyah, na'udzubillahi min ghuluwi ahlil jahl. Kita berlindung kepada Allah dari sikap ghulunya orang-orang yang jahil. Fama ahwajan nas ila tafaqquhi fiddin wa ta'allumi tauhidil khalis. Alangkah berhajatnya manusia untuk memperdalam ilmu agama dan mempelajari tauhid yang murni. Baik. Waktu hidup Bukhari disia-siakan, tidak banyak yang membela. Setelah mati dan Allah menampakkan karomah, malah apa? Dicari berkahnya. Ini salah lagi. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min asbabi ibadatil asnam al-ghuluwu fil makhluk. Termasuk dari sebab peribadatan pada patung-patung adalah sikap berlebihan kepada makhluk. Wa i'ta'uhu fawqa manzilatih, memberikan kepada makhluk derajat melebihi posisinya. Hatta ju'ila fihi hadzun minal ilahiyah, sehingga dijadikan padanya suatu bagian ilahiyah. Wa syabbahuhu billahi subhanah, mereka menyerupakannya dengan Allah subhanah. Iya, dimintai berkah dan sebagainya. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Wa qala al-Imam Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah, min ausa'i audiyatil batil al-ghuluwu fil afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling luas adalah sikap berlebihan kepada tokoh-tokoh utama, disikapi melampaui batas. Selesai dari At-Tangkil. Kita kembali ke atas. Walam nakun naqdir ala hifdil qabr bil harras. Kami tidak mampu untuk menjaga kubur Bukhari dengan para pengawal. Iya, orang awam terlalu banyak. Seberapa kemampuan para pengawal untuk mencegah mereka berbuat ghulu seperti itu. Baik. Ghulibna ala anfusina, kami dikalahkan. Fanasabna alal qabri khoshaban musyabbaka, maka kami pun memancangkan di atas kubur Bukhari kayu yang musyabbak. Musyabbak berarti apa? Beranyam, dianyam, disusun-susun. Lam yakun ahadun yaqdir alal wusuli ilal qabr, sehingga tidak ada seorang pun mampu untuk sampai ke kubur Bukhari. Ini usaha para sahabat Imam Bukhari mencegah sikap hulunya orang-orang tadi. Fakanu yarfa'una ma haulal qabri minat turab. Kemudian orang-orang mengangkat debu yang di sekeliling kubur. Baik, nggak dapat debu kubur Bukhari, paling tidak di samping-sampingnya. Tetap apa? Hulu dilanjutkan lagi. Lam yakunu yakhlusuna ilal qabr. Mereka tidak mampu sampai kepada kuburnya Bukhari. Wa ammari hutib fa innahu tudawimu ayyaman katsirah. Adapun aroma wewangian tadi, maka dia terus berlangsung di hari-hari yang banyak, yaitu entah berapa hari itu aroma wanginya terus-menerus muncul.
hatta tahaddatsa ahlul baldah, sehingga penduduk negeri itu membicarakan peristiwa itu. Wa ta'ajjabu min dzalik, mereka merasa heran dengan peristiwa tersebut. Wa dhahara inda mukhalifihi amruhu ba'da wafatih, dan menanglah ajaran Imam Bukhari di sisi orang yang menyelisihi beliau setelah wafatnya beliau. Iya, pembelaan dari Allah. Tentunya bukan semata-mata keajaiban, tapi Bukhari telah menegakkan hujah dengan kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Baik. Ditambah lagi dengan apa? Karomah yang Allah munculkan ini. Allah memuliakan beliau setelah wafatnya beliau. Kharaja ba'du mukhalifihi ila qabrih. Sebagian orang yang menyelisihi Bukhari dahulunya keluar menuju ke kubur Imam Bukhari. Wa adharu taubata wan nadamah. Mereka menampakkan taubat dan penyesalan. Mimma kanu syara'u fihi min madmumil madhab. Dari perkara yang dahulunya mereka syara'u fihi, yaitu masuk ke dalamnya, berupa madhab yang tercela. Mereka yang salah namun malah menyalah-nyalahkan Imam Bukhari. Wa qala Khalaf ibn Muhammad al-Khayyam, sami'tu Mahid ibn Sulaim al-Karmi ini ya akhirnya cara bacanya ya, Karmi ini. Yaqul mata ingdana Bukhari lailata Idul Fitr. Beliau mengatakan Imam Bukhari wafat di tempat kami pada malam Idul Fitri. Sanata sitin wa khamsin ay ba'dal mi'atain, tahun 256. Wa qad balagha sanataini wa sittina sanah. Beliau mencapai usia 62 tahun. Wa kana fi baitin wahdah. Beliau waktu itu di rumah sendirian. Fa wajadnahu lamma asbaha wa huwa mayyit. Kemudian kami dapati beliau tatkala masuk di waktu pagi dalam keadaan beliau sudah wafat. Wa qala Ibnu Adi, sami'tul Hasan ibn al-Husain al-Bazzaz al-Bukhari yaqul, tuwfil Bukhari lailata sabti lailatul fitr. Imam Bukhari wafat pada malam Sabtu, malam Idul Fitri, ingda sholatil isya, tatkala salat isya. Wa dufina yaumal fitri ba'da sholatil zuhur. Beliau dimakamkan, dikebumikan pada hari Idul Fitri setelah sholat zuhur. Sanata sitin wa khamsin wa mi'atain, tahun 256. Wa asya isnataini wa sitina sanah. Beliau hidup selama 62 tahun illa salasata asyara yauman, kecuali 13 hari, dikurangi 13 hari. Qala al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah fi tarjumatil Bukhari wa qad taraka rahimahullah ba'dahu ilman nafi'an li jami'il muslimin. Beliau rahimahullah telah meninggalkan setelah wafatnya itu ilmu yang bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah sampai ke kita ilmu beliau dalam jarak berapa, mungkin 1200 tahun atau lebih itu. 1200 kah? Kurang lebihnya ya. Fa ilmuhu lam yanqati, maka ilmunya Bukhari tidak terputus. Bal huwa mausulun bima asdahu minas sholihat. Bahkan dia bersambung dengan apa yang telah beliau serahkan berupa amal-amal soleh fil hayah, di masa hidupnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila anak Adam mati, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bih, di antaranya adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Al-hadis rawahu Muslim. As-soal inta aulad, hadis man? Hadis siapa ini? Idza mata ibnu Adam, anak-anak. Anak-anak, hadisnya siapa ini? Apabila Bani Adam mati, terputuslah amalannya. Oh, bapaknya anak-anak bolehlah. Iya, hadis Abi Hurairah. Baik. Selesai dari Bidayah wa Nihayah. Manamatus sholihin, mimpinya orang-orang soleh. Fil Imamil Bukhari rahimahullah. Ini sebagai pelengkap biografi beliau, memang disebutkan dalam kitab-kitab. Wa qala Muhammad sami'tu Najm ibn al-Fudail yaqul, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. An-Najm, yaitu Najmuddin Ibnul Fudail mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi.
ka'annahu yamshi, seakan-akan beliau tengah berjalan. Wa Muhammad ibnu Ismail yamshi khalfah, dan Al-Bukhari berjalan di belakang beliau. Fakullama rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadamah, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kaki beliau, telapak kakinya, wada'a Muhammad ibnu Ismail qadamahu fil makanil ladzi rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadamah. Al-Bukhari meletakkan telapak kakinya di tempat yang mana Nabi SAW mengangkat telapak kaki beliau. Ini menunjukkan apa? Betul-betul beliau mengikuti jejak Nabi. Ya, namanya ahlul hadis, setia kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rawal khatib bi isnadihi anil Firabri. Qara'aitu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam fin naum. Muhammad bin Yusuf bin Matar al-Firabri mengatakan, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Faqala li, Nabi bersabda kepadaku, aina turid? Kemana engkau ingin? Engkau ingin kemana? Faqultu uridu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Saya mengatakan saya ingin menjumpai Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Qal iqra'hu minni salam. Sampaikan salam dariku kepadanya. Baik. Ini yang rawi apa? Sahih Bukhari ini ya. Al-Firabri. Wa qala Abu Sahal Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi. Sami'tu Abu Zaid al-Marwazi al-Faqih yaqul, kuntu na'iman baina rukni wal maqam. Baik, Abu Zaid al-Marwazi berkata, saya pernah tidur di antara rukun dan makom. Makam Ibrahim berarti. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di alam mimpi. Faqala li, ya Abu Zaid. Beliau berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, ilama tudarris kitab Syafi'i. Sampai kapan engkau mengajarkan kitab Syafi'i? Wala tudarrisu kitabi, dan engkau tidak mengajarkan kitabku. Faqultu ya Rasulullah wa ma kitabuk. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apa kitab Anda? Qal Jami' Muhammad ibn Ismail. Yaitu apa? Kitabnya Imam Bukhari. Tentunya boleh kita mengajarkan kitabnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, atau Mu'taqad Asma' wa Sifat, ataupun kitab apa? Jima'ul Ilm, ataupun kitab Al-Um. Tapi jangan lupa ada yang lebih layak untuk diutamakan, yaitu hadis-hadis Nabi. Baik. Wa qala Muhammad ibn Makki Al-Jurjani, sami'tu Abdul Wahid ibna Adam At-Tawawisi yaqul ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi, wa ma'ahu jama'atun min ashabi. Beliau disertai sejumlah sahabat beliau. Wa huwa waqifun fi maudhi. Dalam keadaan beliau berdiri di suatu tempat. Fasalamtu alaih. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya. Faradda alayya salam. Selanjutnya Nabi menjawab salam saya. Salam siapa? Abdul Wahid bin Adam. Faqultu ma wuqufuka ya Rasulullah. Maksudnya kenapa Anda berdiri di sini wahai Rasulullah? Untuk apa? Qal antadhiru Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Nabi mengatakan aku menunggu Al-Bukhari. Falamma kana ba'da ayyam balaghani mautuh. Tatkala beberapa hari kemudian sampai kepada saya berita wafatnya Al-Bukhari. Fanadhartu, kemudian saya perhatikan, fa idza qad mata fi sa'atil lati ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha. Ternyata Bukhari wafat di waktu yang mana saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu. Wa qala Muhammad ibnu Abi Hatim, sami'tu Abu Dzar yaqul, ra'aitu Muhammad ibnu Hatim al-Khalqani fil manam. Saya melihat Muhammad bin Hatim di alam mimpi. Wa kana min ashabi Muhammad ibn Hafiz. Dia termasuk pengikut Muhammad bin Hafiz, pengikut atau murid. Fasa'altuhu wa ana a'rifu annahu mayyit. Kemudian saya bertanya kepadanya dalam keadaan saya tahu beliau sudah wafat. An syaikhi rahimahullah. Saya menanyakan kepadanya tentang guru saya rahimahullah. Hal ra'aitah, apakah engkau melihatnya, yaitu melihat Bukhari, atau melihat guru yang lain dohirnya. Qala na'am ra'aituhu wa huwa dzak. Ya berarti guru yang lain.
Ya, saya melihatnya. Itu dia di sana. Yushiru ila nahiyati satohen min sutuhil manzil. Sambil menunjukkan ke salah satu dari sisi atap rumah. Summa sa'altuhu an Abi Abdillah Muhammad ibni Ismail. Kemudian saya bertanya kepadanya tentang Abu Abdillah Al-Bukhari. Faqara'a itu. Beliau mengatakan saya melihatnya. Wa asyara ila sama. Beliau menunjuk ke langit. Isyaratan kada ayyasquta minha. Yaitu penunjukan yang hampir-hampir beliau jatuh disebabkan karena tingginya penunjukan itu. Li'uluwi ma yushir. Karena tingginya yang beliau tunjukkan. Ini derajat yang luar biasa dari Imam Bukhari. Nah, selesai pembahasan tentang biografi beliau. Setelah ini kita mulai masuk kepada inti dari kitabnya. Kitab Badaul Wahyi. Kalau umur kita panjang masuk ke jilid 2 yaitu pembahasan Kitabul Iman. Insya Allah di situ sudah tidak ada biografi Bukhari. Sudah cukup di jilid yang pertama. Langsung kita masuk kepada setelah pembukaan masuk kepada inti kitabnya insya Allah. Jadi biografinya hanya di jilid pertama aja. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.